Hello guys, pini lab sama por kami ketong tulong pot nangi tuhan churulo, lapen nili channel long nangi tum semet puthot ke bang tuhan churulo, lasi pini nangi tum aphan nangi wan tiap topics bang ke labang ke nangi tum labangso topik keceng meni ju nangi tum lang thui lo ke nangi tum YouTube bar ke mana ji phan bang ke nangi tum ceklo jan joni ben nangi tum mandat po, lapen yang si labangso atopics nangi tum keceng meni ju lang thui no, lapen nangi tum fokus no labangso pisni nangi tum mani thalima Labangke yang sedang itu concentrate dan app lang tela so hormu bang yang itu bonai thek thedat po mate selam thek thedat po yang sila so hormu yang sedang itu professional bonai lo blang te lapan selam lo blang te nang itu labang so hormu nang thek long pen nang itu mapan kason hall members to make bang prapchi po lapan audience tum tame labang so hormu nang thek long pen nang itu mapan subscribe ping tum test tame biar po labang so nili tame nang itu man selam thanla Nili YouTube channel की खुली आनी दिन पिघलो तमे काम क्लेम प्ले YouTube लो काम क्लेम प्ले इसी जॉब पसंद ना दीदी ला YouTube के लासी नली तुम सी चिपदुक पिक पेन क्लेम लो लगते ना तुम चिकलो जन जनी पेन सी लबांग सो चैनल ग्रो जी नली इसी ला मैं थाला लक्ष्य सी जे नली YouTube चैनल 2019 सी की खुली so tame hala bangso ni claim play dan pola hala mira di ala masuk video nali thekong di lasi neli hala bangso ka hasil bangke aniom hai chin dat posi neli claim play dalo staminon YouTube bang claim nang ji aniom mo khat chini lo la pen Kosonsi claim nang ji ma la chini lo lasi non bangke neli non cheklo joni pen 100 subscriber kan neli long lo jong sinang tum jong sila person cepat duk lo tang tinang tum seme Laongji ini nang tum fana topics nang wan pi bangke ini tum YouTube channel Alogo Kosonsi Krejima dan so topic nu sinang tum nang wan pi lo lasi ini tum jong si professional YouTube channel Alogo Krejip lo tang ini tum lo PixArt by apps lang ji lasi PixArt by apps ice cream lo nili nang pon po lasi nang tum jong si nili sila long ke ba ki bilang te subscribe tha lasi nang tum nang chini video la pen likes tame people lang pe pinon la pen jong sila bang so topics nang tum ning hang pulo tang te likes pinon la pen share no patang kia video bang le pang mang kita la no nili mobile screen long wala la sim mobile screen long la PixArt by apps open ang po open elo lang te la usan interface bang po la plus bolong bang ber nang po plus thek long ji ke di la PixArt po open lote la PixArt po la plus long bang ber nang po plus bolong ber elo lang te la scroll nang po la scroll lo lang te la color backgrounds po di la backgrounds long bangke la white screen bang la select non white screen select elo te la option is that interface bang po la text bolong bang ber nang po text la ni di text bolong ber lo text bolong bang ber elo lang te la copy sinang li channel men ke Krejima ini ba text Genu vlogs pertama G create lo G bear lo nang la option bang po la bang font bang select nang po prang si color select dat sina la option bang po Genu vlogs la bang sa pathe chetang po Genu vlogs la G bang choklo la pen la stroke long bang la black si use nang po black use lo bang asa po professional type bang po la pen professional look bang po la bang choklo G bang ke asinan bang V vlogs blote V bang po V color select color bang nang litu PC nang li ning hang ma la bang secret nang po Genu vlogs mang Abangke ada tin sampai sini mati di lasi nang litum sampai hal bang so channel long sampai dam delang mate dam tame la vi bang la mecit an binang po la pela an papet chat nang po sapo papet chat la stroke long aku dam tenang po la black mang select tenang po select elo nang te la bear bangke full tok nang po Genu vlogs bus name Genu vlogs
V Jenuh vlogs jong sila aber bang la putok lo belang te asa professional look bang po la color select na simple just simple senang teman paklang lo Labangso lo V Jenuh vlogs aku lah stroke bang aku select senang po black select alo belang te full name bang dak ketok bang pabicet nang la lacok lo belang te la right sin long bang klik nang po right sin nang klik alo belang te la aku tools long ber nang po tools long dam alo belang te la shape crops long ber abang ber nang po shape crops long ber alo belang te la round long bang ber nang po round long bang ber alo belang te la interface bang tu po labang kenang itu ke PC kelang mi mucot ma labang le enon labang sabulang mi mucot lo la save long ber elo GV Jenuh vlogs labang ngecok lo labang save oke done la sini li gallery long pon po gallery long pon elo betul la fotos pulang mang dam nang po lai bang ini lagi create pot lo la sini tum labangso Atopics mesen pula tang te lights lapen share pinon lapen pini video bang lapan ved lo la sini tum di channel long ke bang milang pula te aku nang tum channel itu lo lapen share lapen subscribe bang eteng ni ri la si labangso logo bang la person lo doji la si professional look bang ke labangso create lo pula te bang po sia video bang lapan ved lo